agpakata akon. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at ang dati ayat ko. Alampusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la Vida. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti may drama sursurat, dagiti adaan padas, adinto malipatan. Gapo iti naibati apakalaglagipan. Ngay ti kaanuman, dinto kabailan ngay kupin ti panawan. Dagiti pakasaritaan amainaig iti napalabas, ana italimang iti barokong. Recuerdos de la Vida. Ngarod gagayam, awisan da kayo amang isurat kadagiti pakasaritaan ti biagyo. Ana kay bati iti pakalaglagipan, wenno recuerdo. Tapno intay ornosan kat maidrama iti radyo. Babaan ti direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Sagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Recuerdos de la Vida. Naimbag nga orasyo amin, papagayam, at tuy kami manan na kumablaaw ka nagyaman kada kayo, iti saan nyo panagsarday a panang tartarabay kada kami. Babaan nagiti drama mi, dito'y Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Amay patpatangatang kadagiti amin ng istasyon ti Bombo Radio. The number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Kat itay dahito agundaway, intay ituloy adenggan. Tinaid drama asurat ni Pagayam Armina, ngayon patulod na dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Kat noan niya, dagiti sumarsarano pay apasat tibiyag ni Pagayam Armina, isungarod tintay utuloy adenggan, iti daytoy agundaway. More than I could. Naimbag man, ta nakita ka iji simbahan, Armina. Man nakimisa kamot gayam ron, man manuak amapan iti simbaan. Ikarigatak ti nakimisa ta dimawatak iti panarabay ni Apo Diyos, iti panagadal ko. Umaya ko may jibalayo. Ha? Ngam ka puta nakita ka iti simbaan, inawis kang merienda dito kantina. Ta adaytad ko king ka. Mapit lang ha, ta iroar ko dito bag ko. Ha? Aday ta. Cellphone mo tinuwar ni Ron? Nagadugayam ti cellphone mo Ron Sa bali lang agpaiso ti baknang. Saan? Gimata nga kami ni ti baro a cellphone ko. Itid ko dayto king ka, tapno adama usar mo. Agyaman naklaunay. Ay, nakababain ko mga ibagakan ka. Nakita mo ton ti balay mi. Nakanumunumo at talaga ti panagbiag mi. Ore kasano ti kinano mo ti may sa abalay. No laki di ta pudno at tao dagiti agnaed. Mayat lata? Ha? Adda ka di kasjay? No saan mo naawatan ti kayat ko asawan. Damagam to kadagiti dadakkel mo. Anya?
Ingam, saan ko masabali ti pagawata ma? Ulitok man ang tiagyaman ken ka, Naimbag ka unay agayam. Amo ka kasapulam ti cellphone. No, ada problema may ti panagadal mo. Awagan na klaang ha. Day talaang namamuan ni Jessa, Sinagutan nak iti cellphone. Kut sa bali ti panunutan na. Anya ka na ya. Saan nga minadayta ti panunutom? Saan ang tumat nga ta mamuan asyak ti nang sagot iti cellphone king ka. Isuasaan laki idi nga aghatap. Ay, nagmayat kaya ti anda cellphone na. Sa anak ko na yan, maparikutan, no? Ada assignment, no project ko. Ay, naimbag ta, sinursuruan nak ni Ron nga ag-Facebook. Nakita ti Facebook account ni Jessa. Yung agdwa-dwa ak, no? Mangipot tuludak iti friend request ken ko na. Awan ka di pa'y nilalang mo, Armila. Ang mga namarabian manan nga agawid. Iraprapin ko ti agaramid iti assignment ko, kabayatan ti panaglutok. Ala, sumurag ka ni ti kwartaw, tasakon ti agluto. Nabannog kayo, tatang. Kayo ko't aginanan, Ilay, aguray ka man. Cellphone mo na ita, igga pa ma, Armila. Ko, tatang. Gimatang kanon ni Ron, iti barong a cellphone na. Iso ngayon padawat na kanyak daytoy. Ilay, magbalay dyan tao. Ilay, mabitlaang. Ron, kunam. Saan aya aday dyan tinobyo ni Jessa? Ni Jessa mo't lang, ti mga ibagbagaan nobya na. Ay, kaya't mo asawan. Ni Jessa, ti agkamkamat kiniraw. Kat si katianaan mo na kasta. Tatang, saan? Sayaat lang agayam kanyak ni Ron. Day tamad kay day tinadlaw ko idiking kwala. Tultulungan nak, no adadyak maawatan kadagiti leksyon me. Nang Ron na iti subject, pagkaklasyan mi, tatang. Kunakman no umyan ka iti pagkatulungab. Nay, adya orasan. Adaman nga minan sa nga ilid tain lagip ni Mrs. Agpul daw dagiti dadakkel na. Matmaturog ka din ti anak mo. Siriring pa'y lagataa. Tanay, nakasilaw mo na ita kwarto na. Kita mo. Nay. Nabanugak iti kaado nga inobrame. Iso nga oray iti agkakaimas amakan. Yak naganas tinangan. Anya day dyan ang agkaw. Nay, ring mo ti cellphone day jay. Handa ka no, nang padawat, kili Armila iti cellphone. Ala, mapantangarudan maturog bakag. Tali, tapno, makainanatan. San mo nga limang pay Armina, nakita ko. Asino ka eskwela ang titinakawam iti cellphone? Saan ko at tinakaw da ito, Jessa? Oray ka sa nuti kinakurapay, ti panagbiag mi, jak amo ti agtakaw. Gulbud ka pa'y lang, nga. Jak la mamati mo, taginatang mo daytan. Pangalaan ko mga iti igatang mo, pangalaan nga dagiti dadakkel mo, iti itida nga igatang mo, laman. Insurudak dagiti dadakkel ko iti naimbag akababaliin. Kat, nangalaam ko mga ruti ti deta, saan mo tinakaw? Ada nang ipadawat kanyak, Wow, ha? Di nakman pagbalbalinin at tanga. Nangina ti kasta kita ti cellphone. Sino kumamot ti maag amang padawat kan ti kasta cellphone, ha? Si kalaang ti kunang. Mawatam, Almira. Kunang ka. Ada ka matlagay may tilikod Wan, nadlaw ko nga rod nakalulay magka. Iso asino til ka nga inawagan. Inawagan kay dirabi di nakmat sinumbatan. Ay
nakaturog ak matan kan nalipatak pa kidi nga inedop ti silaw iti kwartok. Ne, apay lumablabaga dagiti matam. Nagsangsangit ka kadi? Kuha. Ada kadi problema? Ayun, diyak kayat ko mga ibagaken ka. Ngam nasakit tinakam ko kini Jessa. Ngam saan mong tulak ko man nga salsalangadon. Ha? Ni Jessa? Inanano na ka? Apay pinagsangsangit na ka? Nakita na ngamin ti cellphone nga insagot mo kanyak. Gaputa, diyak kayat amaamuan, nagapuken ka daytoy, pinagtatakaw nakmuton. Sapay lang, imbaga na ako nga kano. Anya? Ay, nasakit adenggan, ngam kunangak mat talaga. Sikala ko man ti mauawat kini Jessa. Sa nabali, agkarubakan, agkabagyan kayo upay. Kapisado mat nga ti ugali na. So ako naking kaidikal man, oray na numuti may sa abalay. No tao ti agindag. Malipatagayam adi na magkinitatang dayta idirabii. Maawata kunti kayat nasawan. Iso asaan mo nga ipapapuso timbaga na king ka. Pagbalinam akarit dayta, tapno ipanagnat mo ang nagbidot ni Jessa. Sumungsungat ak pailaan, ngam amo kakuskusilapan na kon. Ano ka di tibasol king ka ni Armina, ha Jessa? Damagan pala kanyak. Amumat nakita kayo ken Almira ng agsarsarita. Damagan pala kanyak, ha? Makadlawa ka talaga kan. Sino talaga tinubiam kada kami, ha? Saan ko ang nobya ni Almira? At tapos saan ko nga Arman? Kat, apay ko mga na pagtatakunam. Apay anyat impulong na kan ka. Ay, siyempre, agkiskulan kami. Gagangay lang agsarita kami. Saan ko nga ron akayata kasaritam? Di na ko maululbudan, ha? Diyak mamati, sana nagpulong kin ka. Gaputa, makonsensya ka? Anyat sasawa mamakonsensya. Anya ko mati pa kakonsensya ak. Saan mo kumamataan ti pada matao? Hoy! Pangalaan ko man ni Almira ngamin iti cellphone na ano saan natin nakaw, ha? Aguray ka man. Apa salsalangadan nakapo iti dadya babae. Jessa, saan mo tangsitan ni Armina? Ibatan nakman? Saan ka di mabain ang makita daka, ang makipapa? Baknang kayo? Saan mo atutupan ni Armina? Ibatan. Wisit ka. Saan ka nga ibatan? Aging gaiti saan ka ngagtalna? Magwisitakan ka. No apay nga isakit mo launay dadya babae. Ibatan tibak ko na masaksak tanakon. Kita man ni, 5 basit ang titakyag ko. Ang tanak din ni papang na makita na na ito eh. Alis alumbasit ka, tanapo daw ka ngamin, Jessa. O sige, batan ka. Wisit ka! No saan ang naigawid ni Ron, dinarupnak lakit din ni Jessa. Anya nga tako mati aramidon na kanyak. Tumpaan kan pungot-pungoton nak. Di pa ikat nakababain. Nakita na kami lakit di ang nagsasarita kini Ron. Kat nagatap lakit din ni Jessa. Ang nagpulong ak kini Ron. Ay, nagtal na ni Jessa. Talaga natangsit. Di, napampanunutan nga kabagyan kami pailaang. Saan da kami matngamin nga ikabkabilang akabagyan. Anya nga tati, pagsarsaritaan da kini Ron. Impudno nga ta ni Ron, ngayon padawat na kanyak ti cellphone na. Di pa ikat dakdakas kan ibabain naklakit ti. Nagasat ka. Taing gawid nak ni Ron. Talaga makapungtutakan ka, Armina. Ngam, bimao tirik nak kita inarakop nak. Ha? Uri ada makakita. Naginagag kami. Kasladyak mo't nakita naging narakop kan.
naging nagagda. Oh, apay anak ka tunganga ka ha? Agselos ka? Anya? Awan ka po nang agselosak. Agulbot ka pa ilaang. Amok, akayat mo nga agawan tinobyok. Saan na po no dayta? Awan sa balya pang panunutok no saan ati panagadal ko. Ambisyosa ka. Uray puputam ti ko na ka. Iti dayta akinakunang mo. Saan ka makapagturpo, saan ka makaadal. Agin sisingpet ka pa ilaang. Ngam amok akayat mo asulisugan, tinobyok. Ay nagsakit ti panagsasaom kanyak, Jessa. Bibiyang ko na masakitan ka. Ay, labasan ka pa dito, oy, Mr. Gonzalo. Minyang, Ah, nasapa ka man nga agawid ita. Naimbag man ta nakita ka. At dadamagag king ka may panggap kina Almira. ay nay, anya ti maipanggap iti anak ka. Na istorya ni Jessa kanyak ang nagtakaw gano ni Almira iti cellphone ni Jay pagkadalan. Anya? Di mo ibaga. At iyo mo ginilino da ita. Gamga po, tadiyo kayat amay babayin kayo. Kalkaloban nyo tinakas nga aramid ti anak nyo. Anya nga rin ti serbi na nga ganadal. Ha! Babae pa yung ganon. Ay ti amaw ada nang ipadawat ken kwa na iti cellphone. Saan ka ba ulan ti anak ko ti agtakaw? Anyamot ka ni Jessa, tatang. Nanang, talaga pinagtatakaw nak. Eh, mas tawak nga raw, tay nalabsak ni Gonzalo kat pinagsardeng nak. Nakno niya tinapatengay baga na kanyak. Kasanon wag dinamag ka dagiti karuba tayo dayta. Di pa ikot. Pag di din na maganda, agtatakawak. At apay nga drupak ng isarang ko. Ay, nasakit man launay, tinakam ko. Eh, kakalaya bakit? Saan mo lang kuman kay bagaday ta? Iti anak ta. Baka anay lang aron nga masaksak-tan tinakam na. Ay, kakalaya. Anak ka, pakawanan nak. Da kami kumalaangan kinitatang mauti, nagsarita iti dayta apanag. Saan nyo kagura? Diyak lamo no, anya laon na yan ti. Panggurguraan ni Che sa kanyak nanang. Di ka nagsagit anak na mananaan ng takilapintas mo. Kag naitilaang ti may magaking ka anak ko. Saan ka nga agimula iti sakit tinakam mo? Ni Apo Diyos na ti makamaw. Tatang, Lukas bilang, andan to mangagmaw ka na kasi kalo ba? Di mo ni talaga na. Tinapalag, nadalaw si konsinsya manakaw. So di ka nagsagit ha? Sorry, Armina. Jak impagaro padakas ti ibungan iti panang ipadawat ko king ka iti may sa cellphone ko. Kahit ka lang nga tulungan. Amang ano, kagura na din dagiti dadakkel mo. saan ka madanagan karagiti dadakkel ko ron? Saan da ka apabasulan? Amudaan ni Jessa ti mang padpadakas kanyak. Naimbag man, ta saan na makadadahal da iti panagkabagyan nyo? Ay, saan da kami mat nga kabilangan akabagyan? Mapampanunot ko pa kiti nga isublik lang ti cellphone ken ka. Ne, isaan Nalpas lang nga rodan ng padawat ko king ka. Sa isublim kanya? Sorry. Diyak na panunot apaka-insultuam dayta. Saan nga iti dayta? Diyak ko galit ti makagura adagos. No isublim ti cellphone kanyak. Ket saan to na makita ni Jessa? Ad-addan to napabasulan na ka ni Jessa. At tinakaw mo dayta.
iti imbaga ni Ron. Isublikken ko timpadawat na a cellphone. Kat awanon makita ni Jess a cellphone ko. Di ad-adan ton pagtatakawon na. Ay, iso abay-bay aklatan ni Jessa. Makaamon no anya ti kayat na panunuton. Masapula sa anak nga paapik to. Igaad ko imbag ti agadal. Naimbaga malamyo, tata. Ay, hindi. Mabait laang. Kasla balasan ka Ay, wad. Si kalaki day. Saan ka di asika de? Sak ni Ron, tata. Nakikita tayo iti balay da Tata Gonzalo, idin tulod ko ni Jessa di balay da. Ay, naimbag man. Natumtunam dito balay me. Baraw. At saka diti maipaay ko ken ka. Apay gayam nga alda ka dito. Anya ti mayam Ay, sa anak nayaw awan, tata. Talaga dito iti mayak. Nga may pasensyakan Awan pa ni Armina no iso ti randam. Ay, naud-udi gayam nagawid. Amangan no, ada nakaladawan na. Ay, ewan gayam. Awan ka di pa'y ni Nana? Oray da kayo latan ti kasarsarita, tata. Ay, pasensyakan baro. Awan pa'y may. Dantanimat nga taitan Anong sakngarudan nga orahin, tata? Awag gayam ni Armina, tapno ipakaamok nga adak dito'y balayo. Ay, bun kayam. Ay, hindi. Kababain pa'y king kabaraw. Malipatak batan di mang padanon king ka. Sige, sumul kabaraw. Dito'y lalo mo abalay may. Talaga ada kayo kintatalino ti rantak na naminyang. Nasayaat mo't amangag ni Armina ti ibaga kada kayo. Pasensya kayo na ta pinagtatakaw mo't ti ni Jessa ti balasang yo. Ay, walgaron paraw. Awan pa ibot ki ti nanggagaw kalagi ti karuba ngagtatakaw ni Armina. Ay dayawon may time may ka nakisarita kada kami. Kan agyaman kami iti kinasayaat mo iti balasang kao. Jak ninam na mga umay ka dito balay. Nas daw itay awagan nak. Napanunot kong ngamin na nasaysayaat no makasaritak dagiti dadakkel mo. Ay ti pampalunutan may baraw. Kat no, Jesus, ang mga lumamon ni Jisa na itaw. Ay saan may kumaapakabasulan. Ti panagdamag may baraw. Di mat nobyam ni Jessa. Mga no, isunday ta mga awag ken ka. Papagayam, denggan inton bigat, kan kadagiti sumarsarunong aldaw, tituloy, tinaidrama asurat iti recuerdo ni Pagayam Armina. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Iti panangornos ni Delfin Dumayas, kan iti direksyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center, Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Change to turn green.